Bueno, pois benvidos a todos e gracias por acompañarnos neste foro La Región aquí no Festival Internacional de Cine de Ourense. Os que estamos neste estrado son Cristina de la Torre, son xornalista e productora no filme Santo Aya, que abriu o festival onte, e comigo están os meus compañeiros e directores da película, que son Daniel Mere e Andrew Becker. Say hello. Hello. Hello, hello, hola. Eles non falan español nin galego, entón eu irei facendo a traducción das preguntas e das cuestións que salgan neste coloquio. Antes nada, agradecer á región por ternos aquí, ademais son colaboradores da película, cedéndonos boa parte do arquivo que temos xornalístico no filme, entón estamos encantados de estar aquí, aparte encantados de estar tamén en Ourense. Santo Aya é unha peli que se empezou a rodar no ano 2013, cando Daniel e Andrew chegaron a Galicia atraídos por unha historia que coñeceran de primeira man a través do irmão de Daniel, cando chegou a Santoalla para ser voluntario na granxa de Margo e Martin, entón Martin Verforten, como todos saben, desapareceu. É un acontecemento moi coñecido en Ourense, a desaparición de Martin e despois a aparición do cadáver do coche, e ao final o que resultou ser o que era unha misteriosa desaparición acabou sendo un homicidio. A película rodouse durante 3 anos, eles viñeron en 5 ou 6 ocasións, son casi galegos, podemos dicir. I'm saying you are nearly Galicians now. Yeah, definitely. Y se comenzó la edición el año pasado y se estrenó internacionalmente internacionalmente no Festival de Edimburgo no pasado mes de xuño e agora pasou tamén por outros 3 festivais, os Hamptons en New York e tamén en Kansas e en Austin, Texas, donde en Austin e en Kansas gañou o premio ao mellor documental. Esta proxección aquí no Festival de Ourense é a primeira e a estrea en España, a verdade que foi toda unha sorpresa que nos quixeran como película de apertura, foi un honor porque non é habitual apostar por un documental e sobre todo un documental tan próximo ao Ourense como este, que conta unha historia moi ourensana. Entón a película proxectouse onte na apertura, creemos que a xente lle gustou. We think people liked the movie yesterday. I think so. Hope so. Yeah. No, the response was good. Sí, dicen que a resposta foi boa. E agora, bueno, estamos en sábado, pasou un día, se reflexionou sobre moitas cousas e hoxe houve outro pase da película e queremos que tamén a resposta foi moi boa e, de feito, bueno, todo o mundo nos pregunta moitos detalles, esperamos que hoxe tamén neste foro La Región moitísimas preguntas sobre a película. E xa sin máis, non me enrollo, porque aquí eu simplemente veño a presentar os verdadeiros artistas. I'm here just to present the real artist, that's you two guys. E des vou a facer eu algunhas preguntas sobre a película e despois, se vostedes queren facer algunha pregunta, pois estaremos encantados eu de traducilas e eles de contestalas, espero. You'll be pleased to answer, right? Yes, definitely. That was pretty good. Didn't you work in the news at one point? He's asking me, me está preguntando si trabajé en las noticias. We'll talk about that later. Yeah. Okay. Hablaremos de eso después. Yeah. So, la primera pregunta que les voy a hacer es ¿qué les atrajo especialmente de esta historia? Sobre todo cuando era simplemente una historia sobre una desaparición. So, why did you feel attracted about this story? What was it about? Only a disappearance? What? Why were we attracted to it? I mean, to us, it was a really captivating story because of the beauty of the place, the isolation of it, the idea of wanting to leave your past life and find something new. Excuse me. Yeah, I think it's something that we found relatable. People want to do that, and it just doesn't always end in such tragedy. So, yeah, I don't know. I thought it was a captivating story from the very beginning. Yeah, let me translate that. Yeah. Vou traducindo pouco a pouco mellor. O que lles cautivou desta historia, sobre todo, foi un pouco o lugar e a experiencia de dúas persoas, como era o caso de Margo e de Martin, que chegaron a vivir un soño e a vivir un soño en natureza, que é algo que pode compartir moita xente, e como foi unha historia que non acabou realmente ben, como todos sabemos. Anything that attracted you especially about this story? Yes. What? Well, I think the thing that intrigued us the most was it wasn't necessarily about the disappearance or anything like that. It was about the fact that Margot still continued to live in this village
basically next door to the people she thought might have been responsible for her husband's disappearance. That to us was a really interesting, that was the most interesting aspect of the story. And so the question is like, well, why does she live there? So once you start asking those questions, that's when the story sort of opens up, and it becomes about, not necessarily about a disappearance or anything like that, but it's about, larger themes, like the idea of the concept of home and what that means. That was a long response. Yeah. Esa foi unha resposta larga. Eu fixen a mesma pregunta, que se había algo que lle atraera a él especialmente desta historia, e o que dixo foi que principalmente o feito de que Margot siga vivindo ali, que é algo que sorprende moito, como ela despois de saber ou de realmente ter a certeza de que os seus veciños eran responsables da desaparición do seu home, podía seguir vivindo ali tan cerca deles, entón que realmente intentando descubrir as súas razóns foi como se empezou, digamos, a desplegar unha maior variedade de cuestións relativas a esta historia, pois a que lle chamamos casa ou por que estamos nun lugar e, bueno, ao final, historias moi universais. And how did you react, voides preguntar, disculpen, voides preguntar como influiu o desenvolvemento dos acontecementos, porque claro, eles empezaron a rodar cando Martin desaparecera, pero no medio da rodase apareceu o seu coche, apareceu o seu cadáver, etc. Entón, como iso influiu no tipo de película que querían facer? How did the events happening, like when you started shooting, it was a disappearance, it was about the village, about people moving there to live a different life, but then the car appeared, the body appeared. How these events changed the movie you were meant to do or you were trying to do? I mean, it totally changed it. Again, it could have been a short film at one point. I think when we went into this project, we didn't assume that Martin would ever be found. That wasn't even an idea in our minds. So the discovery and that happening dramatically changed the course of this movie. Di que realmente a aparición do coche, do cadáver, que cambiou completamente o sentido da película, porque eles, cando empezaron a rodar, pensaban facer unha curtametraxe, en realidade un pouco sobre a atmosfera do sitio, a desaparición e a historia de Margot, pero que, claro, o aparecer o coche, o cadáver e realmente haber un suceso tan importante detrás cambiou completamente o tipo de película que iban facer e se convertiu de feito nunha longametraxe documental en vez dunha curtametraxe. Agora xa vou facer a miña última pregunta e abriremos o panel ao público. La pregunta es ¿cómo piensan que la película va a ser recibida por un público? ¿Cuál es la diferencia entre un público que conoce la historia y que no la conoce? Do you think is there any difference between how the audience gets experience the film if they know the story or if they don't know it? Do you think it's a different experience in the? I guess it's hard for me to tell because I know the story, but I think for me it's great. People have no idea about it. I think I imagine that they experience it in a very different way than someone who has, obviously an idea of it. So I don't know. It's hard for me to tell because I know the story. Yep, I agree with that. Yeah. Din que como eles coñecen a historia, pois tampouco poden opinar sobre como reacciona, realmente que sinte a xente que non coñece a historia. E que, bueno, que sí que ten que ser unha experiencia distinta, pero que non poderían opinar sobre eso. But do you think, like, in Edinburgh, by instance, people didn't know anything about the story, but here people knew about the story and they thought they were actresses and actors and... Oh, right. I'm going to translate the question first. Sorry about that. I'm thinking about the answer, okay? Voy a traducir a pregunta e lle dixo que pensa a resposta. A cuestión é que en algún sitios onde se proxectou esta película, como Edimburgo, a xente non coñece a historia, entón a reacción é completamente distinta. Nos aquí xa sabemos como acaba a historia. E, bueno, por eso a experiencia de vela é diferente, pero cando non sabes como acaba a historia, pois a experiencia é distinta. E, de feito, nas proxeccións aquí en Ourense nos chamou a atención que hubo xente que preguntou se realmente estaba basada en feitos reais ou se eran actores a xente que participaba. Entón, bueno, lles preguntei que pensan sobre iso. So what do you think about that? I mean, that's very surprising, but I guess what you were getting at is that,
the local, well, the Galician audiences who have an idea of the story, they interpret it in a very specific way to this place and know of aldeas and smaller villages or know of, similar places. Audiences who don't know of the story, I think, still are able to relate to it. So I think even though if you know of the story, you don't, people still find a way to relate and respond to it in a positive way. So. Dice que tampouco cambia moito, que hai unha especie de conexión coa historia, da igual que a coñezas ou non. Sí que está claro que xente de Galicia o mellor se pode sentir máis identificada coa historia porque coñece aldeas pequenas no que poden pasar este tipo de conflictos ou estas situacións, pero que en realidad, aínda que non sesas galego ou non coñezas a historia, todo o mundo poden chegar a topar conexións con ela. I'm going to open this to the public because I think my questions are not interesting. No, that's it. Le digo que as miñas preguntas non lles están interesando, así que vamos a abrirlo ao público se queren facer algunha pregunta. Vin a película onte e unha cousa que tamén me chamaba a atención, que xa está aclarada, como uns americanos chegaron aquí a ese lugar remoto, non, a coñecer esa historia. Quedou xa un pouco explicado. E outra cousa é que na historia non contan nada das actividades que había, non? Porque esas actividades ecolóxicas, de cursos ou algo así, e se ela sigue facendo esas actividades, porque é impensable quedarse soa de todo nun pueblo sin xente. Supoño que irán por ali veciños, o sea, xente de fora a facer algunha actividade, senón é increíble. She saw the movie yesterday and she was asking she already got her answer about how you get to the story, so that's done. Okay. But she would like to know what about those experiences about painting courses and ecological agriculture, all those things, are they still going on? Are those activities going on? Is Margot there alone? Margot still accepts volunteers to work on her farm. As far as Martin's grander plans to, start an ecological tourism destination, I guess, that didn't really pan out, but she still has volunteers. Di que Margot, o sea, toda a idea da granxa ecolóxica era un pouco proxecto de Martin, era a idea de facer, como un destino ecolóxico, espacio, e que eles todavía reciben ali voluntarios. Margot todavía recibe ali voluntarios que van a colaborar con ela na granxa. Could add to that if you want, just that I think Martin had a lot of very grand plans for Santuaya, for what he wanted to do, and I think Margot now is happy just doing one thing at a time. So she doesn't have all the different crazy things that Martin wanted to do to worry about. She's just taking it one day at a time there. Di que Martin de alguna maneira tiña moitos plans para Santoalla moi diversos, era como moito máis ambicioso, pero que Margot de alguna maneira toma as cousas con outra tranquilidade, que simplemente tendo voluntarios na granxa, que é máis unha persoa de facer as cousas pouco a pouco e o que pode abarcar. Unha cousa que non dixen é que a historia, a película pareceume extraordinaria, que me parecía tan difícil de facer, non, recopilar e que quede tan ben así todo. E para Galicia, desde logo, esas declaracións no xuicio ou da Jovita son increíbles, é algo antropolóxico para Galicia o que se debe conservar, porque é impresionante todas as conversas. Thank you. Gracias. She's saying she really thought the film was amazing and that she thinks that all the dialogues, especially Jovita and also in the trial, are things that should be kept in Galician memory as an anthropological thing, you say? Like something that we should return and maybe study in the future, ou mellor para futuras investigacións da nosa raza ou da nosa tribu, maybe to some further investigation about our tribe in Galicia. Thank you. Gracias por... Thank you, yeah. Sí, agradecen as felicitacións. Yo también quería felicitarle, yo creo que son las mismas razones que creo que en principio que igual ellos venían a investigar como una desaparición, pero que después que la verdad es que el documental refleja pues que se pueden hacer muchas cosas en pueblos que quizás están abandonados y que la idea del protagonista pues que pueda seguir adelante.
Gracias. She also says like thank you and congratulations for the film, and saying that it also shows how can you have projects for these villages that can go on despite of everything. So that's also like good news. So it's good to have this story being told for that. Well, I mean, I hope it doesn't discourage people from moving back to the villages, but I mean, if it has a positive impact in that way, then of people wanting to go, that's great. Di que espera que non sexa realmente unha película que, digamos, que como que provoque a reacción contraria, que a xente non quera ir ás pequenas vilas porque poden pasar estas cousas, pero que máis ben ao contrario, que si consiguen o efecto contrario, que estarían, claro, moi felices de que eso sucedera. No, sí, voy a repetirlo porque no entro en micro. Nos acaban de decir el público que hay un refrán que es como es pueblo pequeño, infierno grande. There's this like sentence in Galician saying, well, in Spanish saying, small village, huge hell. So I don't know if you agree with that. No sé si estáis de acuerdo. I think that problems can exist in big cities and in small villages. I think that's sort of part of this story as well, is you can't escape human nature, and that is what they tried to do, at least Margot Martin initially tried to do, and you can't always escape that. Dice algo que en realidad puede suceder en pequenos povos o en grandes ciudades y que, bueno, que al final é como somos os humanos, ¿no? E estaban os proxectos de Margot e de Martin que seguiran adiante e que, bueno, que tampouco ten tanto que ver con ser un sitio pequeno, ¿no? Hi. Hola. You said that you came here planning on making a short movie, right? About someone going missing. But then things started to go dark, grim. When the vehicle was found, when the body was found, did you ever plan to stop filming or to change something? Let me translate the question, please, first of all. Voy a traducir ao galego para a audiencia, vale? Acaban de preguntar dende a audiencia que, tal como les dixeron que tiñan planeado, facer unha película pequena e si tal vez, cando apareceu o corpo, pensaron en algún momento en parar de rodar. E agora las respuestas son audiencia. We didn't set out to make a short film. It wasn't. We didn't really have any plans. We just kind of did it. I don't know. I don't know what else to say. It wasn't as if we were we didn't set out to make short films, so to speak. It was more that that's all that there was to the story. So when these things happened, yes, it definitely changed. But you never thought about stopping filming? No. Because of the... No, No. and I think it's also because we had filmed enough with Margot that she was very comfortable with us, and it didn't even really occur for us to stop. Din que en realidade tampouco tiñan como un plan moi establecido de facer unha curtametraxe, simplemente que ata ese momento, ata a aparición do cadáver, a historia que tiñan era esa, a desaparición e un pouco a historia de Margot, pero que nunca pensaron cando apareceu o cadáver en deixar de rodar, ni moito menos. E aparte que nese momento xa tiñan unha confianza con Margot establecida e unha relación que lles permitía seguir coa historia con comodidade e bueno, e con un resultado esperemos que bueno, si les gusta. Bueno, a mí me gustaría saber si hubo algún cambio, porque ellos me imagino que estaban más cerca de Margot en cuanto a la filmación, entonces si a medida que se iba produciendo ese desarrollo de la película, esa filmación, hubo diferencias también de trato con los Rodríguez, que en un principio eran muy colaborativos o que también colaboraron mucho con el rodaje. Okay, this is a tough one. Esta es una difícil. She was asking if you had if anything changed in your relationship with the Rodriguez family along all the shooting, because well, apparently you were very close with Margot, but she was wondering if when the events happened, or like if the relationship with them changed, and in which way. Not particularly. They were cooperative pretty much throughout the entire shoot.
I didn't really notice anything different. No, I'd say, yeah, surprisingly cooperative, even once the investigation started up again, yeah. Does that answer it? Yeah, I think so. Yeah. What do you think? Dicen que non, que en realidade non cambiou a relación con eles, que de feito foi algo que te sorprendeu, a cercanía e a naturalidade coa que sempre colaboraron coa película, incluso cando os eventos, cando apareceu o cadáver e o coche, se seguiu gravando despois. Logo me preguntaban a min se me parecía unha boa resposta, e it's a nice answer. E sí, me parece unha boa resposta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también me gustaría saber, al ser dos directores, bueno, si hubo alguna diferencia a la hora de enfocar el proyecto según iba evolucionando, bueno, cómo fue esa forma de ponerse de acuerdo sobre todo con los cambios que se fueron sucediendo a medida que fue la grabación. Was it difficult being two directors to get along with the sort of movie you wanted to do? Like, how did you work that out, being two people doing the same film, and if the events change, I don't know, or make it difficult to I don't know, to be happy with between you? I think we tried putting this movie together in many different ways, and we both, were happy and agreed with what the final product was. I mean, there's always differences in the edit or small things like that, but I think that we, from the beginning, had a strong idea of the story we wanted to tell. It was just working at doing it in an hour and 20 minutes or so. So, yeah, I don't know. Yeah. Yeah, I mean, collaborations are challenging, inherently challenging. You always have to compromise something. Somebody's always compromising something. But, I mean, we have pretty similar tastes, so aesthetically it wasn't that difficult to agree on things. Teniendo que en realidad que a colaboración foi bastante fluida, porque tiñan un obxectivo común, que era chegar a unha peli de 1h20 e o resultado que lles convencera os dos, e el dixo que tamén que traballar en dos directores que supón un reto final, sí que ten unha parte de reto e que sempre hai renuncias que hai que facer, pero que non foi difícil porque teñen un gusto bastante parecido, entón que non foi difícil poñerse de acordo. Se non hai máis preguntas, xa non sei que idioma falo, perdón. Xa saltei, acabo de facer aquí unha maraca. Vou facer unha última pregunta, se te parece, Iria. One last question. How do you feel about the movie being screened here in Galicia? Que pensan de que a película se proxectara aquí en Galicia? I mean, we're first of all honored and excited to be at the festival, and it was really important for us to show it here in front of Galicians, and I think we're happy with so far what people think of the film, but it was really important for us for them to see it. So yeah, it's been great so far. Sí que de momento moi ben, que están super honrados de que a película este aquí, que as reaccións que recolleron de momento que foron moi boas, entón que que de momento moi ben. What about you, Andy? Are you happy being here? Yeah, that's great. Having a great time. Sí, que se están pasando realmente ben. Creo que hai outra pregunta, perdón. Sí, en el libro de lo que le estabas preguntando, si les cambió de alguna forma, de alguna manera, la forma de ver las cosas, viniendo de Nueva York, el haber estado cierto tiempo viviendo tan aislados en Galicia, en un mundo muy diferente, ¿no?, al que están acostumbrados. Queres dicir se cambiou, se os transformou a eles sí, nalgo? Sí, a ellos les cambió de alguna forma. De acordo. Did this project, as you come from New York, a place like quite crowded, and then you went to Santuaria, not so crowded place to tell, like, did it transform you in any way, this project, living there and doing this story? Transform. This is tough. Esta é unha pregunta difícil. Well, it's like kind of a strong word, but I mean... Or did it change anything?
like the way you think about, I don't know, whatever, like human relationships, or would you like to live in a place like Santoalla, Eva? Would I like Te to live pregunto there? sí, porque di que transformar que es como una palabra muy intensa, y digo si se cambió algo o si, no sé, de repente piensa distinto sobre relaciones humanas, si viviría en un lugar como Santoalla, would you? Would I live there? In a place like Santoalla, so isolated. I don't know Santoalla. Oh, maybe not that isolated. I mean, I like the country, but I don't think I could live in that seclusion. Di que lle gusta o campo, pero que non viviría tan aislado, non podería vivir tan aislado. Would you? Not that isolated, no. Yeah, it's hard to answer that. I'm not sure. I think the process of making a film in general sort of changes you. But yeah, I don't know if I would want to live there permanently. I wasn't changed that much, put it that way. Din que sí que sempre facer unha película te transforman de alguna maneira, o proceso sempre che cambia cousas, pero que non viviría nun sitio tan aislado tampouco. Podrá verse en salas comerciales. En España sí, o... se la recomendé a tanta gente que quedarían pendientes, sí? claro. Moitas gracias. She's asking if this movie is going to be in theaters in Spain because she recommended it to so many people, so she doesn't know what to do now. Thank you. Hopefully. Yeah. We'll see. Hopefully. We don't know. Part of the process of doing these festivals is to hopefully, we don't have a distributor yet, so that's what we're hoping for. So hopefully you'll be able to be seen. I mean, that would be great. I think for it to be at theaters in Galicia would be amazing. Di que agardan que sí, que o allá, pero que bueno, que depende un pouco tamén de outras circunstancias. De feito, facer festivais deste tipo ten un pouco ese sentido, atopar distribución para a película, que aínda non a ten distribución, entón que esperan que sí, que se poda ver en cinemas, pero de momento está por circuitos de festivais. E un tema que aínda non tocamos, e creo que iso é culpa miña, que é de feito o título do foro, que é bastante profundo, e é si existen fronteiras na mirada dun cineasta, e é algo que, bueno, eu como productora da película e traductora, sempre pensei se había unha mirada de Nova York sobre Galicia nesta película ou non, se esas fronteiras ao final as trasladamos a maneira nas que facemos cine. Entón, eu vou a preguntar eso, co seu permiso. It's about the frontiers thing, saying, coming from, does it have something to do being from a place, the way you make cinema, the way you film a story, especially when you are somebody from, such a different place? Good. Sorry. I'm sorry, I didn't really understand the question. You didn't understand the question. No entendeu a pregunta, que é complicada. It's a tricky one. It's like, you're from New York, you're coming here to do like a movie about Galicia. Is the place where you come from has something to do with the kind of film you do or how you tell the story? Do you think those frontiers or those identities are also in cinema, in your cinema? Well, yeah, I mean, we're American. I know that. Acabo de decir, bueno, sí, somos americanos, digo, ya. But I hope that it helps, since we're not from this region, I hope that it helps. I think it helped to tell the story with a certain amount of objectivity that maybe somebody who was from the area maybe wouldn't possess. Di que o feito de ser de non ser da galegos, como podes notar, non son nada galegos, I'm saying you are not Galician at all. That's why they were laughing. Like, as you can notice, they are not Galician. Que de feito eso axudou a película no sentido de que podían contala dunha maneira moito máis obxectiva que o mellor xente que estivera involucrada no territorio. E, bueno, que ao final estivera máis próxima á historia. You agree with that? I agree. No, I think it's easier sometimes, or it's difficult for people to see a story when they're so entrenched in it. And so sometimes someone has to come from outside or to see it from a different perspective. It's not always the case, but I think it's helpful. Din que sí que ás veces, cando unha historia ten tantas tensións, como é o caso, que é habitual ou frecuente que se esa xente de fora
non implicada a que aborde esa historia e que a veces axuda non ter esa implicación. No, que quedou moi auténtica, moi sincera, se ve. Gustoulle, a película. You've got a fan here. All right. She's saying like it's very authentic, like very, like very good. Gracias. Me again. Thousands go missing every day around the globe. What make you like stop one day and say, "I'll go to Spain and make a movie about this particular case"? Well, I know you understood that, but Yeah. the audience. Yeah. Que lles fixo parar e decir, vamos a facer esta película sobre esta historia, algo así? Okay. Thanks. I mean, I think this particular disappearance was certainly unique. The circumstances surrounding it, the location, and the history behind it were all pretty unique things that I think aren't attributed to most disappearances. So that's pretty much the reason, I would say. Di que esta desaparición en concreto que tiña moitas cuestións que a facía moi peculiar e moito máis intrigante que cualquier outra, entón, que foi o motivo. Any other reasons? Well, we knew of this story. Yeah, that's a good one. Not yours. This is Yeah, we knew it existed. So No, din que, en plan, realmente o importante foi que coñecimos a historia, soupemos da historia. Que bueno, eu aquí xa fago unha reflexión personal, se me permiten, como xornalista galega, que é unha lección o mellor tamén de xornalismo, ¿no? Que teñan que vir os de fora a contar este tipo de historias. Non sabíamos desa historia e non a contamos así, e eles sí. I'm saying that like a self-criticism, say why we knew about the story first, but we didn't tell it the way you did, so congratulations. Oh, thank you. Thank you, Christina. Yeah. Thanks, Christina. Thank you, Christina. Estou ya felicitando por facer a peli. Son vos chicos, I'm saying you are good guys. Anyway, non sei se hai máis preguntas, podemos rematar. Moitísimas gracias a todos por acompañarnos. Say thank you, please, guys. Thank you very much. Gracias. Thank you. Thank you for.